site exploration or site investigation, that is the same term that we use to describe site investigation. At this point, you must know to define what is soil exploration or site investigation. Okay, you need to know what are the objectives of site exploration. Okay, we already discussed about that 5 objective for site exploration. For example, you have the accessibility, you need to know about the economic design, and of course, you need to do the monitoring and so on. And of course, at this point, you must know the stages of site investigation. At least you know about 8 stages, beginning with the desk study, site recce, and then the rest of the 8 stages. So before I call upon your friend to present, okay, what we need to know, what we want to do afterwards is to investigate or to takes time to understand what are the method of ground exploration or site investigation. Okay, ground exploration meaning that we will scour our earth. Maksudnya kita akan dig some portion of your earth. Either we make it as a pit or we dig a hole like a borehole. And for to us for do all of these things, okay, what are the ground exploration that you can do is, for example, trial pits or excavation. You can do hand auger, and then we can do borehole. And borehole ni dia satu benda tapi dia boleh menggunakan banyak methods. For example, you boleh gunakan percussion rigs, you boleh gunakan rotary, you boleh gunakan wash boring, dan you boleh juga gunakan rock coring. Dan ini akan dibentangkan oleh kawan-kawan kita lah sekejap lagi. So saya dah mula untuk opening ni. So saya akan bagi kawan kita yang kita dah assign tugas last week. Kita akan mula dengan Wan Muhammad Solihin. Ada tak? Ada, madam, ada. Okay, Wan Muhammad Solihin, I hope you can switch on your video so that our friends can see your face. Yang lain boleh ni catat nota. Okay, the floor is yours. Oh, dan college. Ya, betul. Silakan. Madam, kalau ada video, nak tunjuk video boleh ke? Boleh. Sekejap pakai slide ni. Data kat college pakai data ni lah, internet college. Tak ada, internet sendiri. Oh, betul. College tak ada internet lah. Okay, silakan. Wifi tak berapa nak clear. Sekejap Tak apa. So, kawan kita akan menerangkan cara kita nak buat ground exploration. And then, cara ni adalah menggunakan method trial pits. Nampak skrin tak? Boleh. Nampak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For the first trial pits. Trial pits easily done with a mechanical excavator or by hand. Easy visual inspection. Limited depth of 3.5 meter to 4.5 meter. Side of trial pits have to be inadequately supported. Useful for soil containing boulder or cobble, groundwater observation and locating buried pipe and service. Okay, apa yang saya faham daripada trial pit ni, kita kena macam buat satu lubang untuk buat pemerhatian tentang tanah dan juga geologi tu dengan water table untuk tanah tu. Biasanya kalau macam kita biasa tengok orang dia macam gali kubur sebenarnya. Lepas tu daripada yang saya dapat, dia kena gali 3.5 hingga 4.5 meter.
Kalau dia gali lebih daripada 1.2 meter, itu dia buat untuk membolehkan orang masuk. Jadi, kalau dia buat macam tu, dia kena pastikan keliling permukaan tu, keliling macam lubang tu, dipastikan selamat supaya tak runtuh. Okey, kita proceed dengan video dia. Okay. Habis dia cerita dalam. Okay, that's all from me for trial pits. Oh, okay. Okay, any question from friends? Kenapa dia tutup? Okay, soalan saya Yep. kita kalau buat trial pits ni just nak tengok dia punya profile saja ke atau ada benda lain yang kita boleh buat? Selain daripada tengok profile, selain daripada kita tengok groundwater table dekat kawasan tu. Yang saya dapat maklumat untuk geologi dengan water table je, madam. Oh, okay. Because we see your video, we see when you dig the hole, a lot of soil that excavated together with the hole. So boleh tak you punya soil yang you korek tu dibawa ke makmal untuk buat uji kaji? Boleh? Okay. So another objective for your trial pits, you can also get disturbed sample to do the test in the laboratory. Okay, terima kasih So sekarang kita dah belajar. Ya? Tak ada apa, tak apa. Okay. Okay, next kita panggil Syaril Nazim untuk ada. present untuk handover. Okay, ada. Okay. Okay, ni untuk hand auger. Hand auger is a simple hand tool for drilling into a soft soil. Maximum depth of 5 to 6 meter. Consists of 100 millimeter diameter half cylinder clay auger attached to a cross piece through a different length of 1 meter extension rod. Sample are obtained by replacing the clay auger with a sample tube attached to the sliding percussion link. Maksud dia kat sini, bila kita hand auger ni, kita biasanya selalu digunakan untuk tanah-tanah yang lembut, soft soil. Lepas tu maximum depth dia yang digunakan biasa dibuat 5 hingga 6 meter, 5 hingga ke 6 meter. And hand auger ni, dia consist of 100 mm diameter half cylinder clay. Half cylinder clay auger ni yang kecil ni. Attached to the cross piece through the different length of 1 meter extension rod. Extension rod yang macam T ni. Lepas tu dia akan collect sample dengan by replacing the clay auger with the sample tube attached to the sliding percussion link. Sekejap kita tengok video kak. Tutup tadi. Sorry lah. Video ni panjang sikit lah tapi saya akan skip. Naik macam ni.
Ni alat dia yang digunakan. Ni dia cakap pasal prosedur yang kita kena buat sebelum kita buat hand auger test ni. Kena pastikan sekeliling kawasan site kita nak buat tu clear lah. Selamat. Ni dia punya proses lah. Tu 2 jam kan? Ni dia 2 jenis kan? Satu. So dia buat apa sekarang ni? Dia tengah isi apa tu kad untuk water content. Dia masukkan sampel. Yang dia tulis-tulis tadi tu apa? Label? Label dia. Mama. Okay, yang lain boleh tanya kawan kita ni. Sementara dia tunjuk video ni. Ni kalau buat nanti sebenarnya. Jangan lupa buat ni. Jangan lupa buat ni. Untuk live testing.
Okay, boleh buat summary sikit apa yang di situ ni? Dia nak tukar tu macam ni. Oh, dia nak panjangkan lagi. Conclusion. Okay. Kita lupa suka project session. Tak ada ni. Okay. So conclusion dia, hand huger ni digunakan untuk mendapatkan soil sample lah. So kita boleh buat lab testing. Dekat situ juga kita boleh tahu jenis tanah tu macam mana. Okay, tadi awak sebut pasal T tu sebagai apa? Rod apa tu? Rod cross piece ni Yang awak sebut T tu. extension rod. Okay, saya nak betulkan awak kat situ. T tu dia punya handling yang rod yang panjang-panjang tu baru kita panggil dia sebagai extension rod. So yang kat hujung macam ada bucket tu kan, yang awak tunjuk yang besar sikit silinder, yang bila kita putarkan you punya hand auger ni dia akan catch some sample tu, kita panggil dia punya bucket lah. Okay, terima kasih Syaril. Yang lain tak ada soalan ke? Okay, agak jelas di situ. So next kita akan panggil Nurul Amni. Yes, saya. Thank you, madam. Terima kasih. Nurul Amni ada? Ada. Kejap. Saya nak. Okay. Tak apa, kita tunggu yang lain kalau nak tanya. Okay, can you make difference from hand auger dan juga trial pits? I think all of you can make the differences. Tu soalan saya lah, awak boleh catat dalam buku and then cuba jawab soalan saya. Nurul Amni, kalau you dah ready, you boleh teruskan Okay, terima kasih Rani. Okay. As kita tahu, ground exploration ni kan dia ada 4 method kan. So this one is boreholes. So boreholes ni dia includes boring, sampling, in situ test dengan water table observation. So maksudnya dia akan ambil sampel tanah tu and dia akan diuji so that kita tahu tanah tu sesuai tak kalau kita nak bina structure atas dia tu. And then kalau tak sesuai, kita akan tambah apa-apa dekat bawah tanah tu untuk menguatkan lagi tanah tu. So method dia, dia akan drill through soil and core through rock. Kiranya dia akan drill lah masuk dalam tanah tu and then ambil sampel tu. And then ada 3 method yang selalu kita guna, which is rotary drilling, wash boring dengan percussion rig boring. So saya punya part is percussion rig boring. So percussion rig boring ni selalu digunakan dekat United Kingdom and then dia punya boreholes tu, dia punya diameter is 150 mm sehingga 300 mm and dia punya depth, kedalaman yang dia boleh masuk tu 50 ke 60 meter. So percussion rig boring ni dia consist of a derrick, a power winch and a set of drilling tools. So dia punya method, first kita akan angkat dia punya tools tu up to 1 meter above the bottom hole and then kita akan lepaskan slowly so that benda tu akan jatuh by its own guna dia punya berat untuk cutting soil tu. And then bila dia dah siap, kita akan raisekan balik dia punya tools dia tu daripada surface. And then ni different cutter yang digunakan untuk different sort, different cutter yang dia akan digunakan.
So first kita ada clay cutter. Clay cutter ni digunakan untuk clay soil in dry borehole. And then kita ada clay auger. Clay auger ni kita guna untuk advanced drilling by hand and to clean the bottom of hole before sampling. And then sand shell ataupun baler ni kita guna in boring in sands and gravels and open-ended cylinder with a detachable cutting shoe which incorporates a flat valve. The flat valve ni will ensure the loosened material or slurry is retained in soil when it is raised to the surface. And then lastly kita ada chisel. Chisel ni kita guna dalam compact cohesionless soil ataupun boulder ataupun cobble untuk break up the hard material. So this is a temporary casing to be used in loose soil condition and a very deep hole. So saya ada video. Macam mana nak tengok? Okay. Ni video. So berapa dalam dia boleh pergi guna percussion ni? Up to 50 to 60 meter. Oh, okay. So this one is just repetitive, is it? Ke digunakan casing yang berbeza? Betul. Oh. So yang lain jelas ke? Okay. Okay, Jana nak sambung lagi? Solution dia percussion rig ni basically manual drilling technique lah yang kita drill menggunakan tenaga kita sendiri. Kita tak guna mesin untuk heavy cutting ataupun hammering soil yang soil yang dekat
Itulah. So masa dia drop hammer tu ke bawah, that one is 100% gravity. Okay, so that is interesting. So we bring the soil sample to the lab to do the lab testing. Is it? Betul. Okay, apa yang Nurul Amni Jannah tunjukkan tadi menarik tapi sebenarnya yang dia tunjukkan tu ada 2 test kat situ. Yang masa kita gerudi ataupun kita dropkan hammer and then kita dapat sampel tu, tu kita panggil sebagai percussion drilling lah. Okay, perasan tak tadi dia tukar hammer kan, dia buat hentakan pula. Yang tu satu test lain yang kita panggil sebagai SPT. Yang tu kawan kita akan terangkan. Tapi it's good for us to see this so that nanti bila kawan kita terangkan pasal SPT, kita dah faham dah sikit-sikit. Okay, tu. Thank you Nur Amni. Alright, thank you. Okay. Yang lain kalau ada soalan tanya ya. Okay, next kita ada Siti Aisyah. Siti Aisyah akan menerangkan mengenai rotary drilling. Tak apa, kita akan tunggu Siti Aisyah prepare. Okay, once you are ready, you are good to go ya. Nampak tak? Ada. Ada. Okay. Hari ini saya akan present untuk rotary drilling boring. Rotary drilling boring ni dia ada 2 jenis, iaitu bucket auger dengan flat auger. Selalunya untuk gunakan rotary drilling ni dia memerlukan kenderaan lain untuk dikendalikan. Yang dia berfungsi untuk korek tanah sehingga mengikut dengan daya arah jam mengikut sehingga kedalaman 50 dan diameter dia 300 mm sehingga 2 m. Kalau bucket auger dia ada satu jenis je. Kalau flat auger dia ada 3 jenis, iaitu short flat, single flat, continuous flat. Jadi yang ni adalah bucket drilling. Kalau bucket drilling ni dia sesuai untuk cohesionless, dia tak sesuai untuk cohesionless sand or gravel sebab dia tak stick together. Kalau yang ini flat auger. Flat auger ni bentuk dia lain sikit daripada bucket. Dia punya mata tu beza Kejap je. Tak apa. Kalau untuk bucket drilling ni, kalau untuk flat drilling dia memerlukan 2 vehicle lah. Dia pump something ke masa dia drill tu?
Dia masukkan air ke dalam light drilling. Oh, sebab tu ada dua mesin tu Yang mesin satu lagi tu Ya. akan provide slurry ataupun air. Okay, clear. And selalunya kalau rotary drilling ni lebih sesuai untuk heavy construction. Itu je. Okay. Terima kasih. Ada soalan? Okay, terima kasih Siti Aisyah. So you can make a difference. Tadi Nurul Amni present about percussion. Siti Aisyah present about rotary. Okay, kenapa dia dua nama yang berbeza? Adalah cara dia buat lubang tu berbeza. Kalau rotary, you nampak movement dia macam berpusing. Sebab tu nama dia rotary. Untuk percussion, sebab dia drop dengan menggunakan gravity, sebab tu dia dinamakan sebagai percussion. Percussion kan macam kita main drum kan. So that is why the name is different. So then next will be Nurul Rasmiza. Dia akan buat under wash drilling kan. Rasmiza ada? Rasmiza ada? No Rasmiza. Ada, madam. Okay, when you are ready, you are good to go. Madam dengan saya kan? Ya, Rasmiza. You present kan? Okay. Okay. Please proceed. Nampak ke slide? Madam nampak slide tak? Okay, yang lain tolong jawab. Okay, nampak. Kawan-kawan kita nampak. Okay, cantik. Okay. Alright. Assalamualaikum. So today I want to explain about was boring. So for the was boring, dia menggunakan air untuk make a hole. So the material is flushed to the surface by water pump down to the hollow drill road. We use water to make a hole. It utilizes the percussive action of a chisel bit to break up material, which is we use pahat dekat bawah drill. So pahat tu akan memecahkan batu yang inside the soil. Casing are used to support the side of the borehole. So ada video. Okay, this is side investigation towards boring. Which is we use drill, water. So air tu dia akan pecahkan tanah-tanah dekat dalam. By observing the color of the soil, we can determine the certain soil characteristic, which is warna color yang keluar tu kita dapat tentukan dia punya characteristic of soil. Tu je madam. Okay. Maknanya kita menggunakan air untuk kita soil tu. Kita gali lubang dia. Okay.
kita kena bawa air lah pergi site to use this type of boring. Ke kita ambil dekat air berdekatan kalau ada sungai ke? Air yang dekat mesin. So tak boleh lah guna sampel ni. Air berdekatan. Sampel ni kita tak boleh guna lah untuk buat soil sample ke? Sebab dia dah campur air. Boleh madam. So awak boleh keringkan dulu lah Okay, terima kasih Rasmiza. Try. Okay, kita ada kita dah tambah satu lagi maklumat iaitu wash boring. Okay, saya suka tadi Rasmiza guna perkataan chisel dan dia memberi maksud dalam bahasa Melayu sebagai pahat. So mata yang digunakan untuk memecah kalau batu kat bawah tu ataupun soil kat situ sangat keras, kita akan gunakan chisel, bits lah, mata chisel. So last sekali untuk kita present under boring adalah Zuhaira. Zuhaira ada ke? Macam Zuhaira punya line slow, dia tak boleh masuk. Oh, ya ke? Saya dah ada aware daripada awal Sam, Zuhaira ni memang ada masalah sikit pasal dia punya line dia susah sikit nak dapat. Tadi dia tak masuk dalam meet ni lah. Dia masuk tadi, lepas tu dia macam auto. Dia keluar kan. Okay, tak apalah saya terangkan sikit beza antara beza antara yang dah disebut tadi. At least you dah tahu 4 jenis rotary, percussion, wash dan satu lagi kita tak panggil boring. Kita panggil dia sebagai coring. Coring dengan boring berbeza. Kalau core untuk batu, kalau bore untuk tanah. So to differentiate all of the terms that you already know, and then the last one will be core drilling. Okay, because of its name core, this is especially to be done for rock. Okay, when you go deep up to 60 meter, macam kawan-kawan kita terangkan tadi under percussion, under rotary, under wash drilling, dia boleh pergi sampai 50 ke 60 meter. It's quite far, jauh tu ke dalam. Sebab tu you nampak rod-rod tu, kita akan sambung-sambung sampai kedalaman yang kita perlukan lah. And when it hits very hard material, and then when you use all of these bits and it cannot drill anymore, we know that we already have hit rock layer. So what we need to do, instead of using your boring, your percussion and rotary, we need to change the bits. Kita tukarkan mata. Dan biasanya mata untuk batuan ni kita akan guna mata yang kat tepi tu akan bertatahkan dengan belian lah. Okay, why diamond? Because you already learned in your semester 2 in geology, diamond is the hardest material on earth. So basically diamond can cut anything. So for core drilling, you boleh nampak mata ni. Okay, and then dekat mata ni sebenarnya dia ada attached dengan diamond. So we need power to core the rock sample, and then of course we have casing yang akan capture juga rock ni. So at the end you akan angkat you punya casing dengan menggunakan power machine, and then you will recover your rock sample. So you can read all the sentence dalam nota under core drilling lah. Okay, okay tak yang tu? Kita dah belajar 4 cara untuk tengok kita punya ground. So basically you akan scarkan you punya ground lah. Is it okay? Ke 4 yang diterangkan tadi? Tak dengar suara. Okay, madam. Okay. Okay, madam. Faham. Okay, yang saya dapat tadi trial pits macam gali kubur. And then kita ada hand auger, 100% menggunakan manpower.
Sebab tu kita akan nampak trial pits dengan hand auger very limited in term of depth. Because we are using manpower. Memang tak larat lah kan. Memang tak larat nak gali lebih bawah daripada tu. Tapi katalah you gali trial pit tu cukup dalam dan you masuk dalam tu kan. Tapi you jangan baring lah. You masuk dalam tu, you boleh tengok dia punya layer. You boleh gunakan you punya tape, meter tape tu, and then kita akan boleh nampak perbezaan layer tu. And then you boleh catatkan dalam logbook awak sebagai engineer, awak boleh catatkan lah berapa layer, tanah jenis apa, warna apa, kemungkinan material apa, ada batu tak ataupun 100% soil. So all of that layer you can jot down in your logbook. Okay. And then yang kawan-kawan kita tadi macam Amni cerita, Aisyah, Rasmiza dan sepatutnya tadi Zuhaira, semua tu dia terangkan satu benda je, boring, iaitu menggali lubang jara. Kalau dalam bahasa Melayu, boring ataupun borehole tu adalah lubang jara. So kita tak akan nampak keseluruhan apa benda ada dalam tu, tapi of course when you do the boring, you can capture some of the soil sample, and from that soil sample tu kita akan analyse lah apa layer yang ada kat bawah tanah. Sebab tu you tengok tadi dengan engineer memang akan sentiasa bawa pembaris. So each time dia gali lubang kan, and then dia retrieve some soil, dia akan ukur kan pada kedalaman berapa. Sebab dia nak catat pada kedalaman tu apa jenis sampel yang dia dapat. So that is very important lah for us to do the next for design, and of course to analyse your site condition. Apa-apa yang you buat dengan 4 benda yang kita bincangkan ni, semua sekali kita akan boleh dapat soil sample, sama ada soil sample awak tu disturb ataupun undisturbed. Macam disturb, terganggu undisturbed adalah tanah yang kita katakan tak diganggu ataupun tak ada banyak disturbance. So macam wash boring, sampel yang awak dapat tu adalah disturbed sample sebab dah dicampur dengan air. Kalau kita tengok kawan kita terangkan pasal percussion, rotary dengan juga satu lagi coring tadi kan, yang tu most of the time kita akan consider sampel yang kita dapat tu sebagai undisturbed, iaitu tanah tak terganggu lah, kita kekalkan dengan dia punya properties asal. So kita akan teruskan. So at least sekarang you dah boleh summary you know that ground exploration adalah bermaksud kita akan gali lah certain part of your soil untuk kita dapatkan sampel. Yang first kawan kita terangkan pasal hand auger kan, awak nampak dia macam buat dekat lot kawasan rumah, dan untuk hand auger kita tahu dia akan pergi sampai 6 meter je. So we know that will be for a very simple construction, maybe for bungalow or double story building or at housing area yang mungkin tak lebih daripada 3 tingkat bangunan lah. And then but again engineer, kita bukannya akan cover case yang kecil memang you akan cover case yang besar macam nak buat jambatan ke multi-story. So we need further analysis, and dia punya depth pun akan lebih panjang lah daripada tu, dalam 60-70. Sebenarnya lebih selamat kalau kita tahu position rock kat mana, supaya nanti bila you letak pile nanti kita akan socketkan dekat you punya rock, so your foundation system will very 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 strong. So ni yang saya tunjuk dekat slide ni adalah summary sajalah dari apa yang kawan-kawan kita bincangkan. So kita akan sambung and then nanti kawan kita akan terangkan juga beberapa methods untuk site investigation. So sebelum kita pergi ke kawan-kawan kita, okay, this is why you need to know your soil condition. Macam first kawan kita Nurul Amni cerita pasal, dia cakap pasal percussion, and then dia kata percussion ni kebanyakannya digunakan di UK. And then we question, kenapa nak guna kat UK kan? Sebab kita tahu UK dia punya jenis tanah adalah transported soil. Okay, maksudnya tanah tu kalau you belajar geologi and then you belajar soil mechanics, you dah biasa dengar perkataan residual soil dengan transported soil. So tanah transported soil ni tanah tu daripada tempat lain kemudian dibawa ke satu tempat dan dimendakkan. So tanah-tanah yang dimendakkan ni majority adalah bersifat lembut lah, dia tak sekeras residual soil. So kalau you guna percussion pun you masih lagi boleh dapatkan soil sample.
Dan kawan kita pun dah terangkan kan, kalau jumpa keras sikit dia akan tukar mata dia. That is how you do it. Okay, this is why we need to know, or if the question asks you, what are the factors affecting selection of SI methods? So you can describe all of these 4 points to discuss about factor affecting the selection of site investigation methods. Okay, number 1, geological nature of the site. And then the description is here. Okay, when you have clay, you have the types of sinking of borehole. Sebab tanah dia lembut sangat kan, kalau you tak attach you punya barrel ataupun yang yang kita nampak rod panjang tu kan dengan kuat-kuat, most probably you punya barrel tu boleh hilang masuk ke dalam tanah tu masa you buat drilling ataupun coring. So memang susah lah, nanti you akan memancing lah pula nak dapatkan benda ni. And then you have sand. Okay, kita tahu sand adalah loose material. So whether you like it or not, is you know that your soil, if your area is a sand layer, okay, you need to line the borehole. Okay, yang tadi kita tengok semua macam gerudi menggunakan dia punya drill bits dan juga dia punya barrel tu je kan. So kalau you jumpa kawasan sand, you kena protect dulu lubang tu. So you kena ada casing lain. So bila you buat you punya percussion ataupun rotary, you punya sol tu tidak roboh ataupun runtuh lah, sebab sand ni ada sifat untuk dia roboh on its own weight. Okay, and then you have another one will be firm or compact soil. Okay, this one kat Malaysia kita memang biasalah kita akan buat trial pits sebab kita punya tanah adalah tanah residual kebanyakannya. Dan tanah residual ni is kind of very firm and also compacted together. Okay, that will be the first factor. Second factor is topographical nature of the site. Terrain or you ada kawasan berbukit ke apa tu pun akan memberikan satu faktor lah untuk you decide nak buat ke tak kan. Sebab kalau kawasan berbukit, kalau you nak kepastian, mungkin you akan tengok setiap ketinggian tu you nak buat satu borehole. Tapi you dah tengok tadi kan, borehole bukan kerja yang kecil-kecil kalau you buat percussion, you masih lagi boleh guna manual. Tapi kalau you buat rotary yang kena involve 2-3 vehicles tu, how you want to do that on the top of your hill. Okay, itu adalah antara lain yang you kena fikirkan, what types of soil exploration yang you akan decide nanti masa you buat kerja-kerja di site. And then of course we need to think about the access to site. And if we don't have access as engineer, of course you need to provide access. But if you have limited access, then you can decide which size of machine that you will decide to be on site. So kalau tak boleh sangat, mungkin kita akan gunakan percussion, which is a very simple assembly. 2 orang manpower buat pun dah boleh buat, and then kita boleh dapat at required depth, contohnya dalam 60 meter. Okay, if that is okay, because we just want to take the data, and then you go for that option. Okay, another factor is the type of information required. Okay, sometimes your client do not need, or your engineer to design the earth structure do not need a lot of information. So you just put how many data that you want. So within one particular borehole, you boleh select untuk beberapa test dibuat. Okay, macam kawan kita buat percussion tadi sebenarnya adalah satu contoh yang baik. Tadi dia tunjuk pada satu tahap dia digali menggunakan percussion method kan. And then dia tukar mata, dia jadi ada hammer pula. Kemudian dia punya workers tu buat macam percussion kan, tumbuk-tumbuk masuk dalam tu. Yang kita tumbuk-tumbuk masuk dalam tu kita panggil sebagai SPT testing. So yang itu kadang-kadang data diperlukan oleh engineer. Okay, instead awak buat setiap 5 meter ke, based on engineer punya request, you mungkin boleh buat setiap 10 meter. So tak adalah banyak sangat you buat nak tukar-tukar mata tu kan. It's time consuming dan juga you kena gunakan expertise daripada you punya workers. Dan last sekali, why we need to consider the factor affecting selection of site investigation method. Of course, that will be cost and time. Okay, kalau kawasan awak besar sangat,
okay, by right kita ada point yang banyak, sebenarnya kita akan dapat decision yang sangat bagus kan. Tapi it depends on client budget. So if they only give certain amount of budget, so you can choose if possible you want to do for 10 points, you boleh decide lah mungkin untuk buat 5 points sahaja. Tapi cara susunan you nak letak point kat mana bohol tu, you kena design bijak sikit supaya kita boleh dapatkan semua data yang diperlukan. Okay, afterwards, okay, most of you yang terangkan tadi memang akan bagi tahu pasal kena capture some sample kan. And then this is after you buat ground exploration, what next? So I already mentioned about sampling. Saya cakap pasal sampel kena bawa ke lab. Ada sampel yang terganggu, ada sampel tak terganggu, disturbed dan juga undisturbed sampel. Okay, itu semua adalah susulan selepas awak buat ground exploration. So when you do ground exploration, you get the information on site, and most of important thing, you get the sample. So this sample you must bring to the lab. Okay, you nampak tadi macam kawan kita, macam Syaril dengan siapa tadi yang awal-awal tadi terangkan macam mana kritikalnya cara dia mengambil tanah tu kan. Dia dah siap-siap bawa label, dia dah bawa plastik, and certain sample dia wrap 2 kali. So itu adalah semua precaution yang kita kena buat sewaktu kita buat site investigation lah. Yang kawan kita cakap tadi, dia masuk dalam plastik, dia buat double wrap, yang itu adalah digunakan untuk buat soil testing di Macmal. Yang kawan kita cerita dia nak ambil moisture content. But I don't have to explain everything about lab tests because you already have graduate your soil laboratory last semester. So you know already a lot of lab testing including PSD, particle size density, specific gravity, compaction and so on. Semua tu you akan buat dekat Macmal daripada sampel yang kita ambil dekat site. But how many test yang you akan buat ialah depends dengan client punya needs lah. Okay, kadang-kadang dia tak perlukan data untuk compaction kan. So kita boleh opt untuk tak buat itulah. Okay, borehole yang sedia ada. Okay, sekarang ni dalam fikiran kita, kita fikir kita just nak tahu apa profil kat dalam tu kan. Dan pada masa yang sama kita dapatkan sampel. Macam kawan kita pun ada mention, okay, trial pit dengan hand auger kita buat, okay, kita boleh nampak dia punya groundwater table. Sama juga kalau buat percussion, rotary dan juga wash boring, semua tu pun kita boleh dapat tahu kat mana level groundwater table. Okay, but at the same time dekat site ataupun in situ test ni kita boleh buat banyak lagi testing dalam lubang yang telah awak sediakan tu. Salah satu daripadanya adalah kita buat SPT tadi, Standard Penetration Test, which will be explained by our friends lepas ni. And then saya akan senaraikan jugalah beberapa in situ test yang diboleh buat di situ ataupun di site. Yang tu awak akan tengok next slide. But another famous question that they very like to ask all of you is to differentiate what are the differences between disturbed sample and also undisturbed sample. Okay, based on its name, disturbed ni ganggu maksudnya disturbed sample adalah tanah terganggu. Undisturbed sample adalah tanah tidak terganggu. Macam mana tu kan? Kita rasa dua-dua pun terganggu kan sebab kita gunakan machineries untuk dapatkan sampel tu. Okay, let's see the description for disturbed sample. It is taken from boring tools used for soil identification and classification test. Okay, whatever you do, you buat trial pit ke, hand auger ke, percussion drilling, wash drilling, rotary drilling, okay, yang bercampur dengan air tu semua tu adalah tanah terganggu. Tapi kita boleh juga gunakan sampel ni dengan syarat you keringkan dulu, sama ada keringkan secara natural ataupun masukkan dalam oven. And then after the soil already dry, then we do the soil identification and classification test. So limited tak banyak yang kita boleh buat test daripada disturbed sample. But you can do a lot of tests when you have undisturbed sample.
Okay, how you get undisturbed sample? Okay, it can be obtained by driving a thin wall tube. Macam percussion tadi, you jatuhkan you punya casing, whatever you captured, you naikkan ke atas, that one is undisturbed sample. And then when we have this type of sample, our structure and the water content is preserved, and that is truly present site condition. Okay, yang kita jatuhkan dalam lubang jara ataupun borehole tu, dia macam casing kan, ataupun kalau you tak boleh nak imagine sangat, you boleh bayangkan lah buluh lemang tu macam tu lah sebenarnya casing dia, kita masukkan ke dalam dan kita akan keluarkan. So untuk membolehkan kita preserve dia punya condition, lepas you keluarkan, you cepat-cepat seal dia punya permukaan opening tu, sama ada you seal dengan plastik ataupun you curahkan dengan lilin ataupun wax, sebab kita nak preserve dia punya moisture content on site. And because of the types of sample is undisturbed sample, you have more option to do lab testing. For example, you have shear strength, consolidation, and also permeability test. Okay, this is how we want to calculate for soil disturbance, how we want to ensure. So this is the equation that you can use. What you need to know is to know the outer diameter of the barrel or the casing. That one we denoted by D naught. And then we have D1, which is the internal diameter of your casing. So you can imagine dalam casing ni kita akan capture some of your soil sample lah. So use this equation to calculate for AR or degree of disturbance. Okay, the whole equation is very simple. 100 times DO squared minus D1 squared divided by D1 DI squared. And then kira-kira kalau untuk 100 mm diameter sample, kalau you punya AR less than 25%, itu adalah undisturbed sample. Kalau 38 mm, AR dia must be less than 20. Kalau thin wall sample, undisturbed is AR less than 10%. So kat sini you boleh jot down perkataan diameter sample tu jenis-jenis dia. Ada tempat yang you gunakan 100 mm, ada tempat you gunakan 38 mm, ada tempat you gunakan thin wall sample. Macam kawan kita cerita pasal percussion boring tadi kan, dia ada bucket yang sangat besar sampai 2 mm dia boleh core untuk you punya borehole. So yang tu yang you boleh tengok. So yang ni sampel saya dah terangkan sikit-sikit. You have undisturbed dan juga disturbed sample. Casing yang you gunakan, kalau you gunakan wash sample, you cuma boleh dapat soil strata description sajalah. Okay, you buat wash drilling and then sample yang kita dapat menggunakan wash sample, kita cuma boleh describe untuk strata description. And if you use disturbed sample, okay, disturbed sample ni masa you buat drilling tadi, you gunakan split spoon sample from SPT. Casing tu nama dia split spoon sample. Then if you are using undisturbed sample, casing yang kita boleh gunakan untuk dapatkan undisturbed sample adalah piston sampler, thin wall sampler, continuous sampler dan juga mesier sampler. Okay, untuk Malaysia kita biasa gunakan mesier sampler, diameter dia lebih kurang 76 mm. Dan dia ada 3 layer, dia punya casing tu 3 layer sebab tanah tu lebih keras, and then kita nak dapat tanah yang tidak terganggu lah, that why is the protection is higher. Okay, boleh tengok semua ni dan dia punya description. Sampler casing tu lah, sampler tu maksud dia punya casing. Kenapa disebut sebagai split spoon sampler ni? Dia macam lemang sebenarnya. Bila you dah dapat tu, you boleh buka macam, cara you buka pun macam buka lemang jugalah. And then you get the sample. Okay, this one thin wall tube sampler. Sampler ni kalau tengok betul-betul dia punya wall tu nipis je. Sebab tu kita sebut dia sebagai thin wall tube sampler. Okay, yang risau kalau kita guna sampler jenis ni, bila you ketuk, kalau tanah tu keras sangat, mungkin hujung tu akan bengkok lah. Sebab dia tak tebal mana And then piston sampler digunakan untuk tanah jenis pasir sebab dia ada suction method. Sebab kita tahu tadi pasir akan senang, kita angkat je jatuh kan, angkat je jatuh.
So we need the motion of suction so that we can retain that sand inside your piston sampler. So you can read all of this. And this is what I already mentioned about Messier sampler. Okay, this one for stiffer soil stratum, maksudnya tanah yang lebih keras. So you can see dia punya drill bits dan juga dia masukkan casing. Dia lebih kurang 3 tube core barrel containing detachable liners within the inner barrels. So this is most widely used in Malaysia. And of course, we have continuous sampler. This one is to identify SAM lenses, decryption and classification tests. And we use continuous sampler usually for marine deposit types. Alright. So untuk saya dah saya kat sini. Kita break dulu dalam 2-3 minit ke, and then kita akan pergi next kepada kawan-kawan kita untuk present yang seterusnya. Okay, meanwhile saya kena charge bateri lah pula saya punya komputer. Okay, kita datang balik, rehat dulu, minum. 9.25 kita start balik. Is it okay? Okay, madam. Okay. Yang lain yang perlu present tu boleh bersedia. 9 berapa, madam? 9 berapa 9.20. Berapa? You nak buat apa? Buat Milo? Bukan. Madam. 5 minit boleh? 9.20. 9.30. Bukan. Apa Macam dia? akak. Oh, data? Bukan yang tu. Kita orang ingatkan kena present minggu depan. Oh, ya ke? Okay. Madam, tak prepare lagi. Kebanyakan Jumaat ni boleh? Jumaat ni boleh, Jumaat ni boleh. Boleh. Okay, tak apa. Kalau macam tu kita tak payah rehat. Sebab kita boleh habiskan benda ni. Kita pun nak selamatkan neratawan juga kan. Tapi saya, yang ni nampak slide saya share ni. Ni next next yang akan present. Diorang punya presentation ni maybe tak straightforward. Kalau you ada masalah sebelum you present boleh WhatsApp saya lah. Okay, benda-benda yang you tak berapa clear. Yang ni semua adalah site test. Yang kawan-kawan awak terangkan tadi semua adalah nak gali lubang je kan. Nak buat lubang kubur semua. Akan datang ni kawan-kawan kita akan terangkan apakah testing dekat site yang kita boleh buat. Yang tadi saya terangkan pasal bawa sampel ke lab. Tapi akan datang ni kawan kita akan terangkan what are types of site testing yang dia akan buat. Okay, ni last sebelum saya tutup kelas. This is all the site testing yang you boleh terangkan lah. Kalau of course lah yang paling penting bukanlah exam kita pun ataupun test. Yang paling penting nanti bila you practice jadi engineer, okay, your superior bagi awak task, you know what to do. Okay, semua boleh nampak in situ testing ni? Nampak. Nampak kan? So awak boleh highlight semua in situ testing ni adalah berdasarkan dia punya karakter ataupun properties apa yang awak nak. Contoh yang gambar yang pertama ni adalah measurement permeability. Permeability ialah kadar aliran air dalam you punya sampel kan. So that is permeability. What you can do, the testing what you can do on site is borehole permeability test. Ni yang saya terangkan tadi kan. Walaupun you gali lubang, yang you tahu macam kita nak dapatkan sampel dan tengok keadaan groundwater, and then you boleh buat testing on site. These are all the testing on site that you can do. Okay, you can also do piezometer, you can also do the large scale pumping test. Of course kalau awak nak buat foundation, bila awak gali lubang air banyak kan, awak tak bolehlah campakkan konkrit awak kat situ kan, tak boleh sebab nanti you punya properties konkrit dah berubah. So what we do, we can do the pumping.
And then we can do the infiltration test and then self-boring permeameter. Okay, itu untuk kadar aliran air ataupun permeability. And of course you can do for shear strength. Ini paling penting lah. Kalau you tak tahu kekuatan tanah, you cannot design properly. So all the shear strength measurement that you can do is shear vein test, SPT, pressure meter test, cone penetration test and also JKR prop. And satu lagi karakter yang kita perlu tahu adalah volume change characteristic. Volume change ni sangat penting kita sebenarnya tak naklah tiba-tiba je tanah kita berubah dari segi volume. Sebab kalau berubah volume ni majoritinya kita akan fikirkan tanah kita akan mendap tiba-tiba lah. So to avoid that, what you can do is to know the volume change characteristic. Boleh gunakan testing flat dilometer test, cone penetration test, plate loading test, piezometer and also screw plate test. Okay, the last one is more on settlement. Okay, the measure in situ stress, pre-consolidation pressure. Pre-consolidation pressure ni kita akan dapat tahu macam tanah awak ni sebelum ni dia pernah tampung beban berapa banyak. Itu maksud pre-consolidation pressure. Okay, sometimes when we go on site, kita tak tahu pun kawasan tu sebenarnya sebelum ni dah pernah ada development. Ataupun kawasan tu sebelum ni adalah kawasan kuari ke ataupun kawasan lombong. Okay, kalau kita boleh trace from that study tak apalah kan. Tapi kalau kita tak boleh nak trace, kita kena buat testing ni. So that we know that what is the history burden apa yang dia pernah tampung, berapa berat yang dia pernah tampung sebelum ni. So what you can do is you do the hydraulic fraction test, you can do pressure meter test, total pressure test, shear vein test and also plate load test. Okay, kat sini tak ada odometer tapi sebab odometer tu lab testing. So this is all what we can do for lab testing. Okay, the rest ni adalah kawan-kawan kita punya task lah. Okay, so hopefully nanti 1 jam yang akan datang hari Jumaat ni. Okay, hopefully semua orang boleh ready lah untuk present. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, seorang bagi conclusion sikit. Apa cerita ini? Panjang sangat cerita dia. Somebody share sikit points apa yang you dapat hari ni. Anyone? Saya try dulu. Boleh? Okay, thank you Syaril. Silakan. Okay, apa yang kita belajar hari ni, metod-metod yang kita guna untuk dekat site investigation untuk ground exploration lah. Yang kita belajar 4. Ada 4, iaitu yang first try pit, hand auger, borehole dengan rock coring. Itulah dia pasal ground exploration. Untuk kita analyse soil tu macam mana, dia punya sample tu macam mana. Okay, thank you Syaril. Yang lain? Sama. Yang lain? Seorang lagi? Anyone? Saya sebut nama lah. Jai Mender, Jai. Syaril tadi of course lah sebab dia present kan. So dia dapat lah gist of the lecture. Ali ada? Cepat ni kita nak habis kelas. Alia, Mender panggil lu. Alia ada Alia? Ya,
siapa madam? Alia? Dia pergi toilet. Okay, udah boleh? Siapa saya? Tapi kita nak ambil kelas cepat ni. Selain tulis tadi, apa yang awak dapat? Saya dapat yang apa tu, madam cakap pasal kohol dengan bohol tu. Kalau kohol tu untuk batu, kalau bohol tu untuk tanah. Itulah saya dapat. Yang lain tu, lepas tu madam cakap yang last tu pasal method untuk test tanah. Itulah. Okay, tak apa. Okay, saja je. Okay, kita habiskan ni. Tapi sebelum tu saya panggil seorang-seorang lah. Muhammad Azrai ada? Ada. Alright. Haikal, Hazim. Ada. Syahril ada. Ada, madam. Jahir. Ada, madam. Nik Nur Nabila tadi? Ada. Nur Alia? Nur Fatin? Saya ada, madam. Alright. Rasmiza ada? Siti Aisyah? Ada. Siti Nur Alifah? Nur Alifah? Wan Muhammad Solihin? Ya. Alright. Ada. Yasmin? Ada. Muhammad Nur Idham? Ada. Awal masuk. Aimi? Nurul Amni? Of course lah ada tak? Ada kan? Ada. Siti Syahidatul Huda? Ada, madam. Ahmad Amiruddin? Ada? Alright. Zuhaira? Tadi dia ada masalah ni kan? Alia ada, Alia? Ada, madam. Okey, terima kasih semua. Soalan ada? Setakat ni tak ada, clear je. Alhamdulillah. Terima kasih yang present tadi. You done a very good job. Hopefully boleh knowledge yang you present tu sebenarnya you sebagai orang yang membaca dia akan lebih banyak dapat simpan lah knowledge tu. And then you akan enhance you punya knowledge ni sebab you share dengan orang lain. So terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa next class. Okay, may Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Thank you. Madam. Thank you.